আর সাথীমান আজ আমার তোরার জন্য কিছু খাস লেকে আইলেন। এটাই আজ আমরা কুর্মি কর যে বিহা হই তখন লগভগ 16 কর নেগ আয়, সেটার মধ্যে একটা আমার নেগ লেকে আইলেন। সেই নেগটা মানে খুব সুন্দর নেগ, আর এই নেগটা মানে বহুত হি ज़्यादा লোকে মানে এটাই একদম আপন খুশি আর আপন দুঃখ জাহির করত কীরকম দেখাত। এক বাটে খুশি তো দশর বাটে দুঃখ হেউ কি নেগটাই। তো যদি তারা কুর্মি গাড়ি জানিয়া তো তারা এই নেগটা জানা দরকার। আর যদি তারা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে তৈয়ারি করা কিংবা 10 ক্লাসে কিংবা 9 ক্লাসে কিংবা যদি 7 क्लासे आए तो तारा खातिर इटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी आन कहीं तारा एग्जामो इला पूछल जाए। আর এটা করে আমরা গীতও দেখব করকম লগে গীত গাওয়াত আর কীরকম করত। তো চলো দেখল যাই। তো এটা আমরা যে লাগাই ও নেটটা, এই নেটটা নাম লাগাই আমরা বিদায়। দেখা কুড়মালি মানে বিদায় কীরকম হেবই, কাহা হেবই, কখন হেবই, ঠিক। তো কুড়মালি বিহাক সবলে मार्मिक আর মিঠা মিঠা দুঃখে ঘড়ি। দেখা एगो मार्मिक कहल है और मीठा मीठा दुखे घड़ी, दुखे करो घड़ी और मीठा मीठा कुड़माली बिहा कर सबले सबले मार्मिक और मीठा मीठा दुखे घड़ी সেটা আমরা কয়ে বিদায়। এক বাটে বেটিক বিহাক দেখে দেখ খুশি তো দশর বাটে কেরি কেরজি কর খাড়া ঘাড় ছাড়ি দশর ঘাড় চলি যায় কর কষ্ট। মানে এটা कहला है कि अगर बापे के बारे कि अगर बापे कनिया एक बापे के बारे बता रहा है कि कनिया एक बापे कर एक बाटे बेटी के बिहा कर देवे कर खुशी है वो तो दोसर बाटे माने एकदम करजी टी আমরা কতি শরীর के एगो पार्ट हो करजी टी के खाना करी के काट दोसर घार माने जाए दोसर घार चली जाए कर कष्ट माने इतना बड़ा कष्ट है हुई कहीं देखा बेटी एक घर से दोसर घर जखन जाए तो सबसे बड़ा दुख अगर माँ एक बापे के हुई कहीं उतना दिन से पाली पोसी के बड़ा करो तो से माने एक तरह से बेटी बिहार दिए अगर खुशी हो तो एक तरह से बेटी को चली जाए करो दुख हो। तो এটা খাতির মানে इन একটা बहुत ही ज़्यादा মানে লোকে এটাকে इन একটাকে মানে बहुत ही ज़्यादा मानसिक तो चली जाए अगर कष्ट। एक बाटे नवा नवा कुटुम संग नाता देखा एक बाटे नया नया कुटुम एक संग नाता हो तो दोसर बाटे जन्मल छवा देखा एक बाटे नया नया कुटुम है नाता कहीं तरा बिहा करबें तो नया नया कुटुम पाइबें तो से दोसर बाटे की हुई ना जन्मल छवा चली जाए कराए जन्मल छवा कराए कासाए काखाए खेली कूदी बड़ हेलाई आर दोसर घार परिधान हो गली ताकर दुख সেটাকর দুঃখ রয়। তো বরাতি রহল কিংবা সরাতি দেখা বরাতি রহয় কিংবা সরাতি বিদায়ক বেড়ায় সভেক আঁখে লর डर गई माने बराती रहे चाहे के भी रहे जखन विदाय हो ना तो सब लोग गिला कांतिक माने सब लोग गिला आँखे लर डर गई। बेटी छवाइन अपन आचरे मुँह ढापत तो बेटा छवाइन धोती है সেই সময়টাই মানে একদম বিদায়ের সময়টাই সবই কর একদম কান্দিকে একদম লর বেড়াইকে রই। তো এখন দেখা আমি এখন পড়ে তাহি অল্প আমাকে মানে অল্প ইমেজিন করে তো আমাকে বুঝে পারো কি কীরকম ওই। तो बेटी छुआ अपन आँचरे मुँह ढापत तो बेटा छुआ अपन धोती है हाथे लर पोछी आन्य बाटे चली जात माने बेटा छुआ की करत अल्प लर पोछिले तो दोसर बाटे चली जात की करता वहाँ माने एकदम दुखे कर एकदम बहुत ही एक तरह से दुखे कर घड़ी रोई से चमेटे किनिया एक माई एक बाटे लर पोछले जाए तो बहन दीदी गिलिन दोसर बाटे माने कनिया एक माए एक बाटे लर पोछो तो बहन दीदी गिलाय दोसर बाटे लर पोछी देती उठिन रोहे काकरो साहस नहीं हुई माने इतना उठिन माने इमोशनल थी हुई से लोग वहाँ रोहे नहीं पारत तबे नेग हेकिक सारे हेकिक तो इटा नेग लागो तो तारा के सारा लाई हेतो ठीक है। तो चला एक बार हम देखब कि इ नेगटा आरो किरकम किरकम गीत आहे तो कमेंट तरानी आदे हमें तारा गीतो देखाई देहन तो आदे यहाँ गीतटी तारा को देलाम तो ये गीतटी माने अल्प बड़ो आवन और ये गीतटी और हमें माने उतना खास तारा के सुनाई दियन देखा कि बाबा कांदे दरबारे बाबा भोकरी भोकरी को दाढ़ाबे बाजनदार मायरा बाबा के मोर बध दे राखी तारपरे कोई माए कांदोय ऊँच पीढ़ाई माए चोखे बहरे धारा दाढ़ाबे बाजनदार मायरा माई के मोर बंध दे राखी दादा का कांदे कुल्हिक मुड़ाई दादा भेवाय भेवाय डाढ़ाबे बाजनदार दादा के मोर बंध दे राखी
দিদি কান্দই পখর ঘাটে মানে আর দিদি ভীমায়ে ভীমায়ে দাঁড়াবে বাজনদার মায়েরা দিদিকে মোর বন্ধ দিয়ে রাখি। তো মানে এরকম গীতটা হয় তো তোরা নি সুর লাইকে গাইবার कोशिश करबेन और गायक लोग के पूछबार कि किरकम ये गीतটা गायक लगे। तो हमके ये गीतটা उतना अच्छा से सुर ना आवे नहीं तो हम तारा के गाय के सुनाई देते लियन। तो এটা আমি अपन माई के एक बार सुनाई के बोइन तार बादे ना तो तारा के हम एटिकर वीडियो जरूर आने के देबन। तो मिलो दोसर वीडियोटी তোরা কি ইনে একটা কর্ম লাগলো কমেন্ট করিকে কবেন। তো মিলো নেক্সট ভিডিওটি। জয় জয় ঝাড়খণ্ড, জয় ঝাড়খণ্ড।